Hi guys, what's up? So ngayon, meron naman akong naisip na kalukuhan. Ipapa-challenge ko sa mga kaibigan ko. So tara, let's go! So, ito ang gawin natin. Bato-bato pick challenge to. At langga na yung 1.5 nandyan. Magharap kayo. Kung sino yung mananalo, itinda ng putin para ihampas. Para ito, hawak. Pak! Sige, bato-bato pick. Sige. What? A few moments later. Game na ba? Game. Okay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Abla. Palit. Bato, pick. Bato, pick. Another one. Bato, pick. Bato, pick. Okay naman. Matay. Ayan, mali. Palit. Alis ka dyan, talo kayo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Yeah. Bato, pick. Palit. Talo. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Bato, pick. Talo. Next. Hey. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Talo. Bato, pick. Ay ba? Next. Bato, pick. Next. Talo. Bato, pick. Next. Bato, pick. Bato, pick. Next. Halo. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Halo. Bato, pick. Next. Halo. Bato, pick. Bato, pick. Halo. 3 hours later. So guys, hanggang doon lang. So maraming salamat sa panood niyo po sa aming video. So, sana follow niyo po kami, saka pakishare at like sa aming video. So abangan niyo pa po yung gagawin naming video at marami pa po yan. Abangan niyo po. Maraming salamat po.